السلام عليكم اخوان الطلبه. ان شاء الله بحول الله غادي نديرو تخوازيام بارتي ديال التيتورا ديال الماكرو ايكونومي. ان شاء الله بحول الله اللي غنديرو فيها اللي بقى لنا داكشي اللي بقى لنا من لانفلاسيون. كذلك غادي نزيدو داك لي ديمونسيون ايكونوميك دو ريفوني ناسيونال ديال كينز. دونك دابا بقاو لينا لي كونسيكونس دو لانفلاسيون. كاينين هاد لي كونسيكونس اللي عندهم دي زيفي نيجاتيف، يعني des conséquences اللي عندهم des effets négatifs يعني comme par exemple sur le revenu. Un revenu a changé le pouvoir d'achat des ménages, c'est-à-dire la quantité de biens et services qu'ils peuvent acheter diminue avec l'inflation. Donc avec l'inflation donc les quantités les كيتم اللي كيشريهم مثلا داك le consommateur ولا ديك لي ميناج لي كونتيتي اللي كيشري كينقصوا، لان لانفلاسيون قلنا كاين فاش كيكون لانفلاسيون لو بري كيطلع دي بيان اي سيرفيس. دونك فاش هذوك لي كونتيتي اشتي كيكونوا دي بيان سيرفيس il diminue avec l'inflation. Sur la monnaie, dépréciation de la monnaie et par conséquence baisse de son pouvoir d'achat. Donc هاد لا موني بحال مثلا شي مثلا ديك لي بنك كيشرو في لا موني، مثلا كيشرو لا موني فهاد لوكا اولا لي زانستيتيون فينونسيير اللي عندهم علاقه بالاشا ديال لا موني. يعني باغمي لي كونسيكونس ديال هاد لانفلاسيون على لا موني كاين لا بيس ديال البوفوار داشا ديالها، يعني كتنقص القيمه الشرائيه ديالها. سو كي بيناليز لي بريتور، يعني هذيك كيعطيو دوك لي بريتور كينزلوا عليهم دي بيناليتي réduisent le coût de l'emprunt. Donc le coût de l'emprunt qui est. C'est la production. Par rapport à la production, changement dans la structure de la production et apparition de la spéculation. Donc la structure de la production change. Par exemple, l'inflation prix ديال مثلا exemple نعطيو exemple مثلا طلع البري ديال السكر مثلا كنا كنشرو مثلا، يعني باش كبرت القيمه ديالو كيخترعوا مثلا دوك لي سميتهم، مثلا كيخترعوا واحد تيب اخر ديال البرودكسيون. مثلا كيديروا دوك لي بتيت بارتي ديال هذاك لو سكر، يعني كيشونجو لانه علاش، لان البري ديالو بحال مثلا باش يسيبلو داك واحد تيب دو كونسوماتور اللي اصلا هما عندهم واحد القيمه الشرائيه اللي طايحه. Donc, sur la balance commerciale, augmentation des importations et diminution des exportations. Donc, les importations qui sont la balance commerciale, il y a l'exportation et l'importation. Des effets négatifs à la balance commerciale, لأنه كان عندنا واحد l'augmentation ديال les importations وعندنا واحد la diminution ديال l'exportation، يعني les importations كيتزادوا، كنبداو لامبورتي اكثر من داكشي كنديروا ليكسبورتاسيون. دي زيفي بوزيتيف ديال لانفلاسيون، يعني عنده دي زيفي نيجاتيف وعنده كذلك دي زيفي لي بوزيتيف. parmi les effets positifs il facilite les investissements et la consommation. كيسهل هذا l'investissement et aussi la consommation. Les achats à crédit sont de mieux au mieux supportés au fil du temps, car le remboursement s'opère avec une manière qui se déprécie. Donc les achats qui sont à crédit sont mieux au mieux supportés au fil du temps, car le remboursement يعني هذوك الناس كيردوا دوك لي كريدي اللي عليهم، يعني car s'opère avec une monnaie qui se déprécie. Donc هذيك لان هذيك لا موني لا فالور ديالها كتنقص. Plus la différence entre les taux d'intérêt et les taux d'inflation diminuent, moins le crédit est cher. يعني ديك لا ديفيرونس بين التو دانتيري والتو دانفلاسيون كلما كتنقص كيكون عندنا واحد الكريدي موان شير. كذلك parmi les effets positifs il réduit les déficits publics، يعني هذاك الديفيسيت بيبليك اللي كيكون دوك اسمهم الديفيسيت كيكون على عند الدولة كينقص.
كينقص شيء ما. La hausse des prix favorise la hausse des rentrées fiscales. Donc فاش ما كيتزاد البري يعني كيتزادوا كذلك حتى لي زامبو، سواء لي زامبو اللي كاين في التيريتوار الداخل، سواء اللي كيجوا اللي مثلا كتجي شي اكسبورتاسيون على برا كنفرضوا عليها لي زامبو. L'État finance ainsi sa politique économique et sociale en diminuant le solde budgétaire. Donc l'État كدير الفينونسمون دوك لي finance ainsi sa politique économique et sociale، كدير الفينونسمون ديال لا بوليتيك ديالها en diminuant le solde budgétaire، كديميني لي سولد ديالها. Donc l'inflation et pouvoir d'achat. Donc l'inflation a la relation avec le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est la capacité d'un ménage à consommer grâce à son revenu disponible. Donc شنو هو البوفوار d'achat؟ هي انك داك لو ميناج، داك المستهلك، انه لي ميناج انه عنده علاقه مع سميتو انه يكونسومي غراس ا سون ريفوني ديسپونيبل، يعني غراس داك لو ريفوني اللي عنده ديسپونيبل اللي المتاح. الصالير غيال، عندنا لا فورمي ديال الصالير غيال. باغ اكزومبل مثلا قال لكم بروفيسور مثلا كالكول لو صالير غيال. الصالير غيال هو الصالير نومينال sur l'indice prix à la consommation اللي كنا درنا قبل fois 100. Donc le salaire réel égale salaire nominal sur l'indice de prix à la consommation fois 100. كلشي كيكون عندك هاد لي الصالير نومينال كيكون عندك، لانديس بخي لا كونسوماسيون كتحسبو، والصالير وكذلك سميتو كتضربها في 100. دونك هنايا عندنا يعني نقدروا نحسبوا، تقدر لنا مثلا الصالير نومينال راه باينه بنحسبوا الصالير نومينال، طلب لنا غير غنحسبوا الصالير غيال. دونك دابا بندخلوا للبارتي الثانيه. البارتي الثانيه هي لي ديمونسيون ايكونوميك دو ريفوني ناسيونال. هاد البارتي كاين فيها يعني يعني بحال حنا غنشوفوا دوك لي ديمونسيون اللي كيحددوا لنا الريفوني ناسيونال. Les déterminants principaux de la dépense nationale demandent agrégée. يعني كاين عندنا 3، عندنا اللي عندهم علاقة بلا كونسوماسيون، كاين دي ديتيرمينون دو لا كونسوماسيون، دي ديتيرمينون ديبارغ، دي ديتيرمينون d'investissement. غنشوفو لا كونسوماسيون. La consommation, les dépenses d'investissement, les achats de biens et services du gouvernement et les exportations nettes forment les 4 composantes de la dépense agrégée. هاد الديبونس اغريجي عندنا فيها مجموعه ديال سميتهم. عندنا فيها لا كونسوماسيون، فيها لي ديبونس دانفستيسمون، فيها لي زاشا بيان اي سيرفيس، اي فيها كذلك لي اكسبورتاسيون نيت. دونك عندنا هنا هاد لا فورميل، عندنا هادي لا ديبونس اغريجي هي ايغريك، اولا حنا كنقول لها كذلك الدوموند جلوبال، ايغال سي هي لا كونسوماسيون زائد l'investissement plus dépenses publiques هي G plus l'exportation moins l'importation هذيك X moins M. donc هذه هي la balance commerciale. La consommation des ménages, d'abord نشوفوا la consommation des ménages dépend principalement des revenus disponibles. donc la consommation ديال les ménages عندها علاقة بالغوفوني، يعني إلا تغير الغوفوني كتغير لا كونسوماسيون. هذه هي لا كونسوماسيون ديبون دي غوفوني. إكريك دي أو الغوفوني ديسبونيبل إيكال كيساوي لو غوفوني موان لي زامبو موان تي. donc le revenu disponible égale le revenu moins l'impôt. Les ménages peuvent consommer même avec un revenu nul égal à 0. يمكن يعني هاد لي ميناج انهم يكونسومي بواحد الغوفوني اللي زيرو، يعني ايكال زيرو. علاش؟ باغ اكزومبل يرجعوا ليبارن ولا يديروا لومبران، ياخذوا ان لومبران. دونك سي بيان قلنا هادو راه دي فورمي اللي يعني اللي ضروريين بحال ديك اللي شفنا قبل، يعني هي اللي قلنا الدوموند جلوبال كونسوماسيون زائد لانفستيسمون زائد ديبونس بيبليك زائد ليكسبورتاسيون مون لامبورتاسيون. هذيك راه اصلا غتخدموا بها في دي زيكزيرسيس ديال تي دي. وعندنا هادي
Le revenu disponible égale le revenu moins les impôts. La fonction de la consommation est une relation de comportement. Il décrit et en effet le comportement des agents en tant que consommateurs. يعني la fonction de consommation هي واحد la relation de comportement. يعني كتشوف le comportement ديال هذاك le consommateur. Deux éléments de la consommation à retenir. عندنا deux éléments في la consommation. عندنا واحد la consommation autonome يعني كتكون autonome هي سي زيرو هي اللي دايرين لنا سي زيرو. وعندنا واحد la consommation induite يعني C fois Y. La fonction de la consommation agrégée et donc la consommation agrégée هي C كتساوي هي la consommation autonome C0 plus la consommation induite C fois Y. Bien. De cette fonction de la consommation, on dérive un certain nombre de propensions à consommer. يعني انطلاقا من هذه الفونكسيون ديال الكونسوماسيون اللي قلنا فيها هي سي ايغال سي زيرو سي فوا ايغريك. دونك هذه كان يمكن لنا نخرجوا دي بروبونسيون يعني هاد لا بروبونسيون مويان ا كونسومي و لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي. Donc la propension moyenne à consommer est la fraction du revenu disponible destiné à la consommation. Propension moyenne à consommer هي la consommation على le revenu. دونك بحال بنشوفوا هذا الفرق ديال الكونسوماسيون ديال على الغوفوني هذيك ديال البروبونسيون مويان يعني لا مويان. La propension marginale à consommer est la fraction de tout accroissement des revenus disponibles d'une collectivité consacre à la consommation. Il indique la variation de la dépense de consommation due à une hausse de revenus disponibles d'une unité monétaire supplémentaire. Donc, à la proportion moyenne marginale à consommer, il y a la variation de la consommation sur la variation de la revenu. Par exemple, tu as comme un tableau, tu as des données, tu as la consommation, tu as le revenu. On va l'exemple التالي. يعني كيقول لك مثلا calculer la proportion moyenne à consommer. كهذه الكونسوماسيون كهذه الغوفوني باينه يعني كتطبق العلاقه. دوزيام كيعطيك كذلك لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي كتاخذ البروبونسيون يعني كيعطيك كذلك الكونسوماسيون كيعطيك الغوفوني كديرها لا فارياسيون يعني كدير على حسب لاني يعني كيعطيك مثلا ديال ديزاني وكتدير لا فارياسيون ديال هذيك لا كونسوماسيون على لا فارياسيون ديال